وتزول بالمشاهد وتزول بالمشاهد أنسي قرب الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنشرع الآن في طاولة مستديرة بعنوان التصوف وأزمة التعايش والحوار مع الآخر. وبطبيعة الحال لما نتكلم عن التصوف نحاول أن نقارب ونقترب من معنى خاص، وهو المعنى الروحي والبعد الروحي في الجانب الديني، وكيف أن نجعل علاقة ما بين هذا البعد في وقتنا الحاضر وفي الأزمة التي نعيشها الآن في هذه الظروف لهذه الجائحة الغريبة التي نعيشها الآن على المستوى العالمي. وستكون لنا هذه الطاولة المستديرة باللغتين العربية والفرنسية. وسنبتدئ الآن بسيلفي توسيغ. Madame Sylvie Tossig, qui a choisi comme titre Religion et spiritualité, ressources fondamentales pour prévenir les prochaines crises mondiales. Donc, Madame Sylvie Tossig, vous avez la parole. Religion et spiritualité, ressources fondamentales pour prévenir les prochaines crises mondiales. Au début de la crise du Covid-19, les religions et spiritualités ont été accusées, leur réunion, de propager le virus. Au fur et à mesure que la pandémie progressait, cette attitude suspicieuse, voire accusatoire, a rapidement reculé. En effet, si les seuls rassemblements religieux créaient un environnement propice à la diffusion du virus, la question serait relativement vite réglée. Cette bouc émissarisation est le produit de sociétés qui soit méprisent le religieux, soit l'instrumentalisent. Dans le premier cas, pour la France, on a accusé un rassemblement évangélique, puis une messe catholique intégriste. Dans le second cas, on peut prendre l'exemple du gouvernement indien qui a accusé un rassemblement de dire responsable de la propagation. Cependant, on ne constate nulle part que les religions aient regimbé quand les gouvernements ont interdit l'exercice du culte. Au contraire, chacune trouva dans ses textes et traditions des exemples de conduite en temps de pandémie, l'évidence qu'il faut obéir à l'État laïque pour protéger les vies. Elles ont été aussi très inventives dans l'élaboration de cultes à distance, de prosélytisme à distance, par le biais des nouvelles technologies, et ont mobilisé leurs ressources morales et spirituelles pour donner un sens à cette pandémie, interprétée soit comme une épreuve, soit comme un châtiment, soit en relation avec les destructions du milieu humain et naturel accomplies par l'économie néolibérale. Religion et spiritualité ont invité les croyants à revenir aux sources de la foi, le retour vers plus d'intériorité étant favorisé par le desserrement des pratiques communautaires et l'effacement temporaire des hiérarchies. Cependant, le fait religieux et spirituel n'est pas purement individuel ni privatisé. Il consiste en un aller-retour entre l'individuel et le collectif. Ainsi, peut-on dire que l'interdiction de rassemblement porte évidemment atteinte à la liberté de religion, droit individuel et collectif, garantie de très nombreuses constitutions. Cependant, les religions et les spiritualités se sont mobilisées pour que la pandémie ouvre à un regain de spiritualité, celle-ci pouvant être mobilisée pas seulement pour des promesses eschatologiques ou sotériologiques, notamment la prévention et la gestion des risques. Depuis que le virus semble durablement installé dans nos sociétés, qu'elles soient développées ou en voie de développement, religion et spiritualité sont invoquées pour le soutien qu'elles apportent dans le cadre de la gestion des conséquences de la crise. Par exemple,
pallier les effets du confinement, dépression, perte de sens, ou bien pour faire accepter aux familles ce qui est parfois inéluctable, annoncer soins pour une personne en soins intensifs. Partage avec les sciences sociales est retenu pour quantité négligeable au moment même de la gestion des crises et de la prévention. Le mode de gestion de la crise adopté à travers le monde est caractéristique d'une vision et logique statistique et administrative qui dominent. De létalité, nombre de lits disponibles, etc. Or, ce type de politique qui se développe dans une connaissance minimale du monde social n'est un échec total. Le virus dépend d'abord de la société, non pas des conditions climatiques ou de l'altitude, différents facteurs que l'on a pu déterminer. Il circule entre les hommes et par les hommes. Toute approche qui ne prend pas en compte les conditions réelles des sociétés touche immédiatement ses limites. Je prends le cas du Pérou. Le confinement a été déclaré très tôt, début mars, alors qu'il n'y avait que 6 cas sur le territoire national. Des mesures très fortes ont été prises pour protéger la population. Ces mesures correspondaient aussi à un agenda politique démocratique, celui du président. Il s'agissait d'avoir une réponse de type européen à la situation et non pas une réponse relevant de ce qui est typique des pays en voie de développement, qui évoque une gestion chaotique. La présidence a donc pris des mesures rationnelles, opérées dans la transparence, mais aussi dans un aveuglement singulier des réalités sociales de son pays. Pauvreté, économie dite formelle, foyers ne bénéficiant pas de l'eau courante. En France, il est imaginable de demander aux gens de faire des courses une fois par semaine. Au Pérou, on vit au jour le jour, de nombreux foyers n'ont plus de réfrigérateur, c'est impossible. En fait, les politiques de gestion des risques, fondées sur des prémices rationnelles, ont eu des effets irrationnels. Plus exactement, des effets correspondant aux réalités humaines, que les sciences sociales et les savoirs ancestraux des religions et des spiritualités pouvaient anticiper. Le virus est, comme je l'ai dit, transmis par les hommes. Ce qui paraît une évidence est en réalité peu pris en compte par les politiques, qui ont plus compté en termes de moyens. Nombre de masques, nombre de lits, nombre de tests. Il semble donc qu'il faudrait prendre en considération les connaissances qu'on donne à des niveaux différents des sciences sociales et des savoirs spirituels et religieux. Le virus, loin de se référer à des réalités non humaines, a suivi les chemins de la mondialisation, allant des centres les plus connectés jusqu'aux localités apparemment les moins engagées dans la mondialisation. Cette mondialisation ne concerne pas seulement les marchandises, les flux financiers, mais également les personnes et les biens symboliques. Si l'on voit bien ce que les sciences sociales auraient pu nous apporter pour la gestion de crise en amont, comprendre les chemins principaux que le virus allait nécessairement prendre et qui sont aussi ceux de la précarité, ce que les religions auraient pu apporter moins obvié. Or, il suffit de voir ce qui se passe quand on les enlève dans une expérience de pensée, pour comprendre à quel point elles auraient pu être fondamentales dans la prévention, notamment par la connaissance précise qu'elles ont de populations qui échappent parfois au service de l'État, cela en particulier dans les pays en voie de développement. Les religions et les spiritualités, dont en particulier le soufisme, constituent des communautés humaines qui rassemblent des personnes de toutes conditions, sans exception de richesse. Les organisations religieuses ont l'habitude de recueillir, soutenir les personnes les plus précaires et de s'appuyer sur les plus aisés parmi leurs membres pour assurer la solidarité. Ainsi ont-elles accès à des personnes parfois précarisées, par exemple à des foyers des travailleurs pauvres où le virus risque de circuler particulièrement et où les entreprises ne font aucun investissement de protection. On a vu comme l'agriculture saisonnière ou les abattoirs présentaient une prévalence élevée de contagion, la promiscuité dans laquelle vivent les ouvriers et les travailleurs. Les informations sur les fragilités sociales et économiques permettent, dûment transmises au pouvoir public, qui aurait dû ne pas manquer de les solliciter, de faire de la prévention.
Par ailleurs, les religions et les spiritualités, par la connaissance individuelle qu'elles ont de leurs fidèles, sont en capacité de donner l'alerte de la pandémie à des personnes isolées qui n'ont pas nécessairement accès aux grands médias. Elles permettent de donner des consignes, par exemple pour le confinement, d'expliquer ce qui se passe et les mesures prises, et de convaincre de la nécessité des dites mesures, communiquées parfois de façon abstraite, technocratique, des pouvoirs publics. Quand les autorités publiques, en revanche, entrent dans le fin détail de ce qu'il faudrait faire, on les accuse de vouloir infantiliser les populations. En revanche, la parole des responsables de communautés religieuses, inspirées par la prière, est conseillée sans brusquer et sans dominer. Elle s'adresse aux gens comme à des enfants d'un même père en tant que frères et sœurs. Le sentiment de solidarité et de fraternité n'est pas terni par l'expérience des inégalités sociales qui parfois génèrent de la défiance envers les gouvernements. Les religieux et spirituels sont aussi en mesure de faciliter le rapprochement vers les parcours de soins des populations défavorisées, parfois sans papier. Soit qu'elles n'ont aucun lien avec la vie de l'État, soit qu'elles aient peur à cause de leur situation. C'est le cas aussi au Pérou, par exemple, à cause de racisme systémique contre les natifs. Les groupes religieux, dans le cas du Pérou, ce sont les catholiques, travaillent en collaboration avec l'État, pu assurer une sorte de délégation de services publics et ainsi protéger des groupes en apportant sur leur lieu de vie médicaments et moyens propres à réaliser les gestes barrières. L'État, en fait, cela dans tous les pays du monde, a été confronté à sa faiblesse et à ses dysfonctionnements, ce qui a mis en évidence le travail de terrain réalisé en dehors de toute crise. Si l'on peut dire qu'il existe des moments en dehors de toute crise, ce travail de terrain réalisé par les associations, en particulier des associations religieuses. Il n'y a pas que les faiblesses systémiques liées à une idéologie libérale. L'État est censé se dégager le plus possible de tout ce qui ne relève pas des fonctions régaliennes. L'État laïque est aussi vu rappeler qu'il y a des terrains où, par définition, il n'a pas vocation à intervenir. L'objectif des gouvernements, au fur et à mesure que la pandémie s'étendait, était de gérer des populations pour éviter la diffusion du virus, et cela sans s'occuper des âmes, et pour cause. Il s'est donc agi d'éviter des rassemblements, avant tout pour ne pas emboliser les hôpitaux, et rien n'a été proposé pour contrer les effets socialement dévastateurs de l'isolement forcé, pour empêcher que l'autre soit vu d'abord comme une menace. La peur s'est donc répandue. La bonne gestion d'une crise implique cependant d'anticiper les facteurs de violence, parmi lesquels il faut citer, outre la pauvreté, plusieurs facteurs. Or, le fait de voir l'autre comme une menace, puis la haine de l'autre, enfin le complotisme, qui est le fait d'imputer à un acte la marche du monde allant vers le pire. L'État n'est pas un père. Il ne se présente pas comme un père sans risque totalitaire. En revanche, les paroles religieuses et spirituelles ne cessent de rappeler ce « n'ayez pas peur ». N'ayons pas peur l'un de l'autre, en raison de la fraternité. Formalité, pour traduction, vocabulaire sacré, fraternité. L'épidémie ne se vainc que par la solidarité profonde des membres d'une société. Force est de constater que les concepts, les mots qui enracinent cette expérience humaine ont été forgés depuis l'aube de l'humanité par les religions qui relient plus qu'elles ne divisent. L'ambition de relier au monde et à la souffrance recouvre un enjeu de justice économique, écologique et sociale. Les religions, notamment en dimension spirituelle, permettent l'approfondissement de la source des maux, jamais purement biologiques, et doivent être considérées comme une ressource fondamentale pour prévenir les prochaines crises mondiales. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Go, Sidi. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous remercions Madame Sylvie Tossig pour cette analyse à partir des sciences sociales pour comprendre les enjeux idéologiques qu'il y a derrière cette question de la pandémie
et du rôle que peuvent jouer les communautés spirituelles et religieuses, en l'occurrence, si ce rôle est conçu de telle manière à ce qu'il puisse aider à la résolution de ce problème sanitaire et qu'il puisse constituer une sorte d'alliance nécessaire pour apporter une certaine efficience et une certaine efficacité. Je le remercie encore une fois. أشكر السيدة سيلفي توسينغ على الكلمة القيمة التي حللت من خلالها كيف يمكن للمقاربة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية أن تأخذ بالاعتبار البعد الديني والروحي في حل هذه الأزمة الخانقة، وكيف أن هذا البعد يمكن أن يتكامل مع الأبعاد الأخرى والمؤسسات الأخرى من أجل أن نجد حلولا تتركز على القيم الإنسانية والروحية معا. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Karim Gülk, qui est ingénieur, doctorant en sciences islamiques et en soufisme, et dont la conférence est intitulée Face à l'état de crise permanent, le soufisme comme langage universel. À vous la parole. Öncelikle 15.si düzenlenmekte olan Dünya Tasavvuf Sempozyumuna davet edilmekten büyük onur duyduğumu ifade ederek başlamak istiyorum söze. Bu bağlamda Multaka Vakfı Başkanı Sayın Münir El-Kadiri'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Geçen sene fiziki olarak aranızda bulunurken bu sene dünya genelinde gerçekleşen bu sağlık krizi nedeniyle aranızda bulunmamak beni üzdü mü diye düşündüm ama fark ettim ki aslında ben aranızdan hiç ayrılmamışım. Tasavvuf ile ilgilenen ve muhtemelen aranızda en az bilgisi olan bir kardeşiniz olarak ruhum her zaman sizlerle kaldı. Hani söylenir ki ya bize Eles bezminde yanınızda olabileceğim, orada yanınızda olabileceğinizi düşünmek bile aslında beni çok mutlu etti. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eğer bu dünya bir rüya ise sizlerle geçen zamanım bu rüyanın en güzel kısımlarındandı. Bu sene bana sorulduğu ve kriz konusunda konuşulması gerektiği söylendi. Öncelikle Covid-19'un bir kriz olduğunu aslında düşünmeyenlerdenim acizane. Yıllardır içinde bulunduğumuz durumun aslında bir kriz olduğunu ve Covid-19'un sadece bu krizi görmemiz için gereken bir uyarı olduğunu anlamaktayım. Dolayısıyla çok uzun süredir insanlık olarak aslında büyük bir krizdeyiz. Ontolojik olarak Allah, evren ve insan arasındaki mükemmel bağın biz en zayıf noktasında bulunuyoruz bu zaman itibarıyla. İbnül Arabi Hazretlerinden kısaca bir hikayeden bahsetmek istiyorum ki kendisi de aslında bu dönemi görerek belki de bu hikayeyi bize anlatıyor. Diyor ki bir gün bir yolculukta bir ormanlık bölgeye geldim ve burada vahşi hayvanları gördüm. Vahşi hayvanlar beni gördükleri zaman vahşi doğalarından ötürü benden kaçtılar, uzaklaştılar. Ben de bunun çok normal olduğunu düşündüm. Fakat sonra bu konu üzerinde tevekkül ettiğim zaman fark ettim ki aslında vahşi olan hayvanlar değildi, vahşi olan bendim. Benim vahşetimden dolayı onlar kaçtılar. Bu da aslında ta o dönemde büyük üstadın bu dönemi işaret ettiği ve eğer tabiatla olan, evrenle olan ilişkimizde bir sıkıntı yaşarsak bu ontolojik dengenin bozulduğunu ve bozulacağını, dolayısıyla bunun da birçok krize neden olabileceğini bize ifade ettiler. Tabii kriz olduğu yerde muhakkak mutasavvıfların getirmiş olduğu bir çözüm önerisi de bulunmakta. Biz Kenan Rifai, İstanbul Rifai ekolünün bir parçası olarak acizane Kenan Rifai Hazretleri'nin 1950'lerde
bize vermiş olduğu bir vizyonu bir şey olarak göstermek istedik. Bir çözüm olarak göstermek istedik. Kenan Rıfai Hazretleri tasavvufun bir dil olarak, bir evrensel dil, bir global dil olarak bütün dünyaya yayılması gerektiğini ve güzel ahlaka bağlı olan bu sistemin aslında bir dil olarak bütün dünyada bu çözümü, bu tip krizlere çözüm olacağını söylerken aynı zamanda bunun akademik olarak çalışılması gerektiğini bize ifade etti. Ve dolayısıyla medeniyet özelliğini, ki Peygamber Efendimizin medeniyet tasvirini şuradan anlıyoruz. İlk defa kendisi hicret ettiği zaman Mekke'den Yesrib bölgesine, Medine'nin adı aslında Yesrib'ti. Ve o dönem içerisinde o döneme kadar olan bütün sistemlerde aslında bir şehrin kurulmasında en ortaya da bir hükümdarın sarayı ve onun çevresinde onun korumaları ve daha sonra büyüyen bir şehir imajı vardı. Halbuki Peygamber Efendimiz her şeyin üstadı olarak aslında şehir ve bölge planlamacılığının da üstadıydı. Ne yaptı? Ortaya bir mescit kurdu. Ve bu mescitle aslında sembolik olarak ifade ettiği şey Allah'ın kalbimizin ortasında bulunması sonucunda bir şehrin kurulması gerekiyor. Ve o zaman bu şehir medeniyet kavramını ortaya getiriyor. Malum Medine kelimesi de medeniyetten gelmektedir. Şimdi biz bu krizi çözmek için bir kere öncelikle Sufilerin dediği gibi Allah'ı kalbimize yerleştirmek, Allah'ı orta noktaya yerleştirmek durumundayız. Ve bu şekilde ancak medeni olabiliriz. Bu da aynı zamanda tabii insan olan halifenin, yani dünya üzerindeki halifenin de dünya üzerinde orta noktaya gelmesi. Bizde ise sorun araçları amaç haline getirmek, amaçları da araç haline getirmek üzerinedir. Evet, Kenan Rıfai Hazretleri'nin bize önerdiği bu vizyonu biz şu şekilde yapmaya çalıştık. O 1950'lerde söylediği tekkeler bir gün ortadan kalkabilir ama tasavvuf üniversitelerden öğretilecektir. Ve bu amaçla biz dünyanın çeşitli yerlerinde Sufi arkadaşlarımızla, Sufi kardeşlerimizle özellikle akademik alanda networkler kurduk. Bunların ilki Amerika'da North Carolina Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz çalışmaydı. İlk defa 2009 yılında North Carolina Üniversitesi'nde Kenan Rıfai adına bir chair, yani kürsü kurduk. Akabinde gene onun devamı olarak Çin'de 2011 yılında benzer bir kürsü kurduk. Ve bunların üzerine de 2014 yılında İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi altında Sufi Tasavvuf Enstitüsü'nü gerçekleştirdik. 2016 yılı itibarıyla da Japonya'da Kyoto Üniversitesi'nin altında yine benzer bir kürsü kurduk. Bugün Üsküdar Üniversitesi olarak yaklaşık 100 kişiyi aşmış bir yüksek lisans öğrencimiz var. Ve şu an doktoraya da öğrenci almış bulunuyoruz. Yaklaşık 30-40 kişilik bir doktora öğrenci grubumuz var. Ve multidisipliner çalışmaların bu sistem içerisinde ortaya çıkacağını görüyoruz. Çünkü multidisipliner çalışmalara çok önem veriyoruz. Bunun bir sonucu olarak da aslında farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, ki bu ben mesela kendim de master'ı burada yaptım. Şu an doktora talebesi olarak devam ediyorum. Kendim bir elektronik mühendisiyim. Ve birçok arkadaşımız ilahiyat bölümleri haricinde aslında farklı, yani iktisat alanı, ekonomi alanı, avukatlık, doktorluk gibi alanlardan geliyor. Bunların üzerine yapılmış olan akademik tasavvuf çalışmasının amacı da farklı mesleklerden gelen arkadaşlarımızın aslında bir üst dil olan tasavvufu kendi hayatlarına entegre etmeleri. Çünkü hepimiz ilim adamı olabiliriz ama şunu unutmayalım ki tasavvuf bir hal
sistemidir. Dolayısıyla her ne meslekte olursak olalım üzerine tasavvufu bir üst dil olarak yerleştirdiğimiz zaman biz çözüme ulaşabileceğimizi, krizlerin çözüme ulaşabileceğini düşünüyoruz acizane. Bu amaçla da çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bu network'ü inşallah çoğaltacağız. Ve Allah kısmet ederse inşallah bir gün Fas'ta da ve diğer şu an aramızda bulunan birçok arkadaşımızın ülkelerinde de bu network'ü kurmayı amaçlıyoruz. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum ve hepinize İstanbul'dan sevgiler gönderiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahabeti ecmaîn. شكرا للأستاذ المهندس سي كريم الجوك على هذه الكلمة القيمة التي يقارب من خلالها مسألة صناعة الحضارة والمجتمع من خلال التصوف ومن خلال تعليم جامعي مخصص لذلك وهو يتمحور على تخصصات مختلفة ومتكاملة. وبطبيعة الحال هذا يقتضي أن نترجم بعض المفاهيم الصوفية بشكل كوني ومشترك. Nous remercions tout particulièrement M. Karim Buc, ingénieur et doctorant en sciences islamiques et en soufisme, pour avoir présenté la façon dont il peut y avoir une ingénierie civilisationnelle à partir d'une représentation du soufisme comme un langage universel. Et en cela, il y a une expérience tout à fait intéressante et opérationnelle qui a pu avoir lieu à la fois en Turquie et à travers différentes autres institutions à travers le monde. والآن الكلمة للدكتور عماد مصطفى أبو رب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار والأوكراني وفي كلمة تحت عنوان التصوف وأزمة التعايش، فله الكلمة مشكورا. والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نعيش هذه اللحظات المباركة في ظل المولد النبوي الشريف مع الطريقة القادرية البدشيشية، وعلى رأسها سماحة شيخنا ودكتورنا وفضيلة شيخنا العلامة سيدي جمال حفظه الله، وأيضا الدور البارز للملتقى العلمي وللدكتور منير حفظه الله، هذا الرجل الشريف العفيف الذي أصل ويؤصل معان جديدة سامية تعزز دور التصوف علميا وعمليا. نحن في انطلاقة لهذا المؤتمر الخامس الذي هو تحت عنوان التصوف وتدبير الأزمات، دور البعد الروحي والأخلاقي في الحكامة الجيدة. عنوان حديثنا معكم أحبتي الكرام، إخواننا وأساتذتنا الكرام، حول التصوف وأزمة التعايش والحوار مع الآخر. سنفرد فيه عناوين ومفردات أساسية حول الإسلام وتعزيز السلم المجتمعي واحترام الآخر، وعن واقع المجتمع الإنساني من الكراهية، وأزمة الحوار بين أتباع الديانات والأسباب والمسببات، ومقاصد الإسلام في حفظ الإنسان واحترام الاختلاف العقدي، ثم نتناول دور التصوف في مواجهة الكراهية وأعداء الآخر، وأخيرا نخلص إلى بعض التوصيات. بالنسبة إلى موضوع التصوف والإسلام وتعزيز السلم المجتمعي واحترام الآخر، نحن نعلم أن الإسلام حثنا على السلام، فأصل العلاقة بيننا وبين الناس هي السلام، فالله هو السلام، وتحية المسلمين بين بعضهم البعض السلام، والجنة هي دار السلام. ويعزز ذلك أن الله عز وجل ذكرنا في القرآن الكريم وذكر البشرية جمعاء أننا من نفس واحدة، عندما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فأبونا آدم وأمنا حواء، دلالة على أننا من عائلة واحدة، والأصل في العائلة أن تنسجم وأن يكون بينها الوئام والألفة والتعاون مهما اختلفت الآراء والأذواق بينها. السلام والسلم كما نراه المجتمعي هو مطلب شرعي، وهو ضرورة حضارية إنسانية رائدة تعزز القيم التي نريدها لعالمنا ومستقبلنا بإذن الله. السلام كذلك لا يتعارض إطلاقا مع وجود القوة
التي تعين الدولة وتعين الأمة على حفظ حقوقها ومقدساتها وأوطانها من أن ينالها أي سوء. فالقوة في الإسلام هي ليست للظلم ولا للاعتداء ولا لإرهاب وإخافة الآخر، وإنما هي لإرهاب وإخافة أولئك الذين يريدون أن يحدثوا الاختتالات ويعتدوا على الأعراض والممتلكات والمقدسات. فالإسلام يجعل وقاية لحدوث هذه الأزمات، ومن هذا شرعت مبدأ القوة ومبدأ الجهاد. التصوف أحبتي الكرام هو رائد في تعزيز السلم، فالتصوف قائم على الأخلاق، والأخلاق أساسها المحبة وأساسها التواضع والإخلاص والتعاون وحب الخير للناس كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا وذكرنا وقال لنا خير الناس أنفعهم للناس. سنتناول كذلك في مفردة واقع المجتمع الإنساني من الكراهية. كما تعلمون أن البشرية مرت في عصور ومرت في مراحل، وكان لها معطيات متعددة نشأت فيها بعض النزعات البشرية أو بعض الأطماع أو الحرص على المصالح من فئات أو قوميات أو عرقيات أو بعض الأفراد، وهذا تسبب في أوقات معينة ربما في حدوث حروب وصراع وإرهاق للدماء وسفك لهذه الدماء الزكية البريئة التي جاءت الشرائع السماوية، وجاء الإسلام كذلك ليحفظها. فلهذا ذكرنا الله عز وجل بخطابه العظيم عندما قال في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن التعارف هو أساس غاية تعاملنا مع بعضنا البعض، بيننا وبين المسلمين وبعضهم البعض، وبين المسلمين وغير المسلمين. وكما قال بعض العلماء: التعارف يسبقه التعايش، تعايشنا فتعارفنا، نتعايش في القرية وفي المدينة وفي البلد الواحد، تعايشنا فتعارفنا، ولا بد أن ينتج عن تعارفنا التعاون على المحافظة على القيم الفاضلة، على تماسك الأسرة، المحافظة على البيئة من التلوث، التعاون على الخير، التعاون على حفظ أمن المجتمع. هذا تعاون مشترك إنساني سامي، مشترك وطني كامل متكامل يقوم به جميع الأفراد ويتضافر جهودهم لهذا الخير. هناك حقيقة لابد أن نشير إلى أن هناك جهات وأفراد وهناك من هم لهم أجندة ممن يكرهون وجود الوئام والسلام والتعايش والسلم المجتمعي، فهؤلاء يبثوا سمومهم وأفكارهم وأجندتهم ومخططاتهم الشريرة لافتعال الأزمات والاختلالات بين الناس. فلا بد أن نكون على وعي من هؤلاء، لا بد أن نعالج مثل هذه الأزمات وهذه الظواهر إن وجدت، وألا نجعل لها مدخلا للتأثير على مجتمعنا. لذلك حقيقة أعتقد أن الواقع يبرز ضرورة قيام القيادات الدينية والاجتماعية والسياسية بدور فاعل لوقاية مجتمعنا الإنساني قبل حدوث الأزمات، ثم مواجهة التحديات والأزمات إن كانت. وتحت عنوان أزمة الحوار بين أتباع الديانات: الأسباب والمسببات. أنا أعتقد أن الدارسين والباحثين يعلموا أن هناك عديد من الأسباب تسببت بإحداث إرباك في العلاقة بين الناس وبين أتباع الديانات، وبيننا وبين الآخر، بين الآخر وبين المسلمين. نظرة الناس فيها نوع من الضبابية أو نوع من المفاهيم المغلوطة التي أثرت على العلاقة. وأقول أنا من أهم الأسباب التي برأيي أدت وتسببت في ذلك بداية الإعلام السلبي. هناك إعلام إيجابي وهذا المأمول، وهناك جهود إعلامية رائعة وكبيرة نقدرها في نشر ثقافة التعايش ونبذ الكراهية والتطرف واحترام حرية التعبير واحترام الحرية المسؤولة واحترام الآخر وإبراز القيم الفاضلة والمشترك الإنساني. ولكن حقيقة هناك فئات إعلامية وأجهزة إعلامية مرصودة للأسف للإساءة ولتهويل الأفعال وتهويل الأزمات وتهويل الجرائم التي ربما تكون بسيطة، ولكن يقوم الإعلام بضخ مواد كثيرة وتحليلات وتفسيرات مما يثير الكراهية ويثير الذعر بين أبناء الوطن الواحد والمجتمع الإنساني، ويفقد الثقة بيننا وبين الآخر وبين الآخر وبيننا. ولهذا الدور الإعلامي السلبي لابد أن يرصد
ولا بد أن يوجه التوجيه الصحيح. هناك دور سلبي أيضا كذلك للأسف لبعض القيادات الدينية. المأمول من القيادات الدينية أن تنشر الوعي، أن تنشر يعني الإرادة الربانية، التوجيهات الربانية، كل الشرائع السماوية التي جاء بها الأنبياء، والإسلام كذلك، وحتى بعض الشرائع غير السماوية كالبوذية وغيرها. هم يدعون ونحن ندعو جميعنا إلى السلام، وندعو إلى الوئام وإلى حرية الإنسان وحقوق الإنسان واحترام الإنسان وغير ذلك من معان سامية. فلا بد في هذا الإطار أن لا نفقد دور القيادات الدينية الحقيقية العلمية المنهجية دورها، لأننا إن فقدنا هذا الدور الإيجابي لهذه القيادات سينتج قيادات وهمية وقيادات ظلامية باسم الدين تمارس خطابها وتنشره لتبث سمومها وشرورها، ويؤدي هذا للأسف إلى حرمان المجتمع الإنساني من السلم الذي ننشده. كذلك القيادات السياسية، حقيقة هناك بعض القيادات كثير من القيادات السياسية بداية دورها كما قلت وأشرت إيجابي، ويسعى إلى احترام كل القوميات والعرقيات في الوطن الواحد والسواسية بينهم أمام القانون والعدالة المجتمعية، وهذا ما نشهده حتى في دول الغرب وأوروبا وأوكرانيا من ضمن هذه الدول التي نشهد فيها احترام الإنسان، وأيضا عدم التفريق بين مسلم ومسيحي ويهودي أو غير ذلك. ولكن حقيقة هناك بعض القيادات السياسية التي هي أصلا قائمة على أفراد لديهم نزعات عنصرية وعرقية، ربما يكرهوا السود أو يكرهوا البيض أو يكرهوا أتباع هذه الديانة أو تلك، فهؤلاء إن وصلوا إلى القيادة أو إلى التأثير على أصحاب القرارات والقيادات السياسية، إذ بهم يبثون قوانين للأسف تسيء وتزدري الأديان وتعطي فرصة ومجال للأسف لإحداث هذا الإرباك الذي نحن في غنى عنه، وأصلا هو يتنافى مع قيمنا الإنسانية ومع شرائعنا السماوية. المسألة الأخرى وهي حول مقاصد الإسلام في حفظ الإنسان واحترام والاختلاف العقدي. الإسلام جاء بمقاصد سامية، وهناك ضرورات الخمس المعروفة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس والمال والعرض والعقل. حفظ النفس البشرية التي جاء الله وكرمها وحماها من أن يكون هناك عليها أي اعتداء، فالإسلام محرم أن يقتل الإنسان أخاه الإنسان، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالحق أي أن هناك ولي أمر وهناك جهة قضائية تقوم بتثبيت الجرم ثم إعطاء العقوبة اللازمة لهذا الشخص، وليس أن تصبح الحياة بالفوضى، أن يقوم الناس بأنفسهم بإراقة دماء بعضهم البعض بحجة العقوبة أو الجرم أو غير ذلك. إذن الإسلام حرم قتل النفس البشرية أيا كانت، وحرم كذلك أن يقتل الإنسان نفسه، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنفس البشرية تحفظ، وواجبنا أن نحفظها وأن نرعاها، ومن حفظنا للنفس البشرية أن نحترم اختلافها العقدي. فالإسلام يعني شرع مبادئ سامية في ظل حياة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطى حرية لغير المسلمين. كانوا في مكة وكانوا في المدينة المنورة، وفي المدينة عندما أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية كانت هناك أحياء لليهود، وكانت هناك وفود للنصارى كوفد نجران الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم فأقام في المسجد النبوي، أدى عبادته في المسجد وأكل في المسجد ونام في المسجد وجالس وتحاور مع النبي الكريم في المسجد، دلالة على أننا لا نملك ولا يوجد عندنا عقدة من التعامل مع الآخر والتعايش معه والوصول إلى المشترك، وإن كانت هناك أسباب ومعطيات أدت إلى اقتتال فهو لحظي ومؤقت، ونعود إلى الحالة الأساس وهي السلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لا يجوز أن نعتدي على معاهد. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة. من آذى ذميا فقد آذاني. هذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السلوك الذي نريد. ثم نأتي بعد ذلك إلى دور التصوف حقيقة في مواجهة الكراهية وعداء الآخر. إن التصوف هو ثمرة لفهم
سام للإسلام ومقاصد الإسلام. وما أجمل أن نرى هذه الأخلاق السامية التي عرفت في أعلام التصوف كالإمام الجنيد رحمه الله والشيخ عبد القادر الجيلاني والرموز الصوفية وقيادات الصوفية في عالمنا اليوم، عندما نرى السمو الأخلاقي وعندما نرى الزهد وعندما نرى التواضع والمحبة ونشر الوئام والسعي لإعانة الملهوف والمسكين والمحروم وإرشاد الضال وغير ذلك. القيم الاجتماعية والإنسانية لها دور كبير حقيقة في مواجهة الكراهية، والإسلام دعانا كما ذكرت لاحترام الآخر وحرم الإساءة أو الاعتداء عليه أو على مقدساته أو حياته أو ممتلكاته أو غير ذلك. وتجلت في الصوفية كل معاني التسامح وكل معاني الحب للمسلم بداية والمؤمن وللآخر، لأنه حب للإنسان أن نحب له الخير، ليس أن نكون موافقين له في العقيدة أو راضين بعقيدته، وإنما نكون مشفقين عليه إن رأينا فيه شيئا من المعتقدات الخاطئة الضالة التي تخرجه عن عبادة رب الناس والتعرف على الله تعالى. إذن الصوفية أصلت معان سامية وأصلت النفوس المريدين والأتباع والذاكرين والعارفين بالله، دعتهم وحببتهم على مر العصور وعلى مر المراحل إلى أن يكونوا جزءا من الوئام والسلام وجمع الناس على الخير، وليس سببا في إثارة الاقتتال والنزاع والخلاف. وحقيقة خلصت في نهاية هذه الكلمات الطيبة حول توصيات أراها ضرورية. التوصية الأولى حقيقة حول ضرورة وضع خطة استراتيجية منهجية لترسيخ ثقافة التعايش ونبذ الكراهية. كثيرا ما أقمنا مؤتمرات لحوار الأديان، وأحيانا تكون بعض المؤتمرات في تعزيز ثقافة التعايش ونبذ الكراهية والتطرف يحضرها العلماء المسلمين، وكنت دائما أحرص أن أشير على المنظمين. وقد نظمنا نحن في المركز الأوكراني للتواصل والحوار بالتعاون مع وزارة الثقافة الأوكرانية أول وأكبر مؤتمر لحوار الأديان في أوكرانيا في 2017، وكان قائما على جمع كل القيادات الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية لنتوافق جميعا على رسم ملامح منهجية لواقعنا ومستقبلنا القادم، قائمة على تعزيز الانسجام والسلم المجتمعي، تعزيز الوئام، تعزيز التفاهم، معالجة أي إشكال يظهر بين فترة وأخرى. المسألة الثانية والتوصية الثانية حقيقة التي أراها وهي ضرورة مراجعة التاريخ، ضرورة إعادة مراجعة كتب التفاسير وكتب شروح الأحاديث النبوية وبعض الكتب التاريخية التي نقلت لنا تاريخنا السابق، لأن بعضها ربما يكون فيها أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة أو اجتهادات من كتابها مرت في مراحل وعصور وأوقات كان فيها اقتتال أو كان فيها نوع من مهاجمة الإسلام أو المسلمين، مما اقتضى حالها أن تصاغ بصيغة ربما تخرج الإنسان أو بعض المسلمين عن التصور الشمولي لنظرة الإسلام للتعامل مع الآخر. لذلك أنا أهيب بالدور الإفتاء ووزارات الأوقاف والهيئات والمرجعيات الدينية أن تعمل على فقه المراجعة لدراسة تاريخنا حقيقة وكتبه، وكذلك ندعو غيرنا لدراسة كتبهم حتى نزيل ما علق فيها من شوائب وتثير احتقانات داخلية دينية أو سياسية أو غير ذلك. وأخيرا أرى حقيقة ضرورة إيجاد قوانين دولية متوافق عليها في ظل هيئة الأمم المتحدة وظل المؤسسات والهيئات الدولية تجرم ازدراء الأديان وتجرم الإساءة إلى المقدسات والمعتقدات والشخصيات الدينية المعتبرة كالأنبياء والكتب السماوية وغير ذلك، مما يؤدي إلى الإساءة إلى المعتقدين هذه الديانة وإلى أتباع هذه الشخصيات النبوية. نريد لعالمنا أن يكون له هذا السلام وهذا الوئام، وفي ظل بركة هذا المولد النبوي الشريف نأمل أن تكون لهذه الكلمات ولكل هذه الجلسات والمداخلات التي يتقدم بها السادة العلماء من مختلف القارات ومن مختلف الدول العالمية في ظل رعاية ملكية شريفة مباركة من جلالة الملك محمد الثالث
السادس حفظه الله وأيده وسدد خطاه. نأمل أن يوفقنا الله عز وجل دوما أن نكون مفاتيح لأبواب الخير مغاليق لأبواب الشر. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا إسهاما في المزيد من البذل والعطاء لتقديم صورة زاهية للإسلام وللمسلمين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد الدكتور عماد مصطفى أبو الروب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار بأوكرانيا، لهذه الكلمة القيمة المستفيضة والمتكاملة، بحيث أنه لها مقاربة عملية من أجل إذكاء نوع من الفقه المتجدد والنافع الذي يمكن من خلاله أن نعالج بعض القضايا الآنية التي يجتازها المجتمع الدولي والمجتمعات كلها. Nous remercions d'une façon toute particulière le docteur Imad Mustafa Abou Roub, qui est président de l'Institut ukrainien l'Institut ukrainien pour le dialogue et pour les études du soufisme. Et nous avons été particulièrement impressionnés par le fait que son approche a été opérationnelle. Il a voulu considérer que les questions autour du dialogue doivent d'abord pouvoir apporter des réponses concrètes et pratiques à la question de la coexistence, et qu'il n'y a pas de coexistence sans ensuite une connaissance, et que toute véritable connaissance nous apporte la possibilité d'avoir une façon de nous entraider et d'œuvrer ensemble à l'amélioration de la société en tant que telle. Et donc, il a voulu apporter des éléments, si je peux dire, méthodologiques d'approche, aussi bien de révision aussi du patrimoine du soufisme et également du patrimoine religieux dans sa globalité, dans ce qu'il peut parfois contenir d'éléments qui ne sont pas en faveur de cette construction de la coexistence qui est conforme à l'esprit du Coran et à l'esprit de l'islam, et qui très souvent sont des éléments importés et des éléments fallacieux qui peuvent exister au sein de cette tradition religieuse, de l'islam, mais aussi de toutes les autres traditions, et qu'il s'agit là d'un travail commun que l'on peut faire d'une façon concertée. Et maintenant, la parole va être donnée au cheikh Dr Bilal ibn Ismail al-Hallaq, وهو أستاذ ومشرف على المركز الإسلامي للعلوم الكونية والثقافة الإسلامية بكاليفورنيا. فليتفضل مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. السادة اللجنة القائمة على تنظيم الملتقى العالمي للتصوف ال15، المشايخ الكرام المحتفلون بمولد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، أيها الصوفية الفقراء، التعايش والحوار مع الآخر على نهج السادة الصوفية أمر مضى عليه السادة الأولياء تبعا لسنن الأنبياء في التعامل مع الآخر. والحقيقة أن الآخر الذي نذكر أهمية التعايش معه هو نوعان: آخر معتقده الإسلام يحمل في قلبه ما نحمل من العقيدة والأحكام، أن الله موجود لا شك في وجوده، وأن الله تعالى أرسل الرسل بالحق والهدى ليرشدوا الناس إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأشكال والأجسام. وآخر لا يحمل الإيمان في قلبه بل هو جاحد بما نحن عليه، وكلاهما نحن مأمورون بدعوتهم للصواب والحق بالحكمة والموعظة الحسنة. والواقع
أنه ليس هناك نحن والآخر إلا على معنى الفيصل فيما يحمل في القلوب من المعتقدات. فهناك آخر ضل الجادة وابتعد عن الطريق لكنه في زمرة المؤمنين، لكن لا يستوي مع أهل الكمال. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهناك آخر خارج عن دائرة خطاب يا أيها الذين آمنوا، وهو في قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. والله تعالى أمر بالقول الحسن لا سيما لجلب الناس إلى الهدى والخير والنور. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فانظر رحمك الله كيف ذكر الله صفات عباد الله المتقين بين الإيمان والإحسان للناس. وإذا أردت أن تنظر إلى هذا التناغم الجميل بين الذين يؤدون حقوق المولى وحقوق عباده، فانظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمزجها بتقوى الله، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بقيامه بحقوق العباد تقربا إلى الله يصل إلى درجة المجتهدين في حقوق الله تعالى بكثرة تنفلهم من صلاة وصيام من النوافل. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل ويرفع درجة حسن الخلق وجميل التعامل مع الناس، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. فالصوفية الأفاضل التقطوا هذه الإشارات وفهموا هذه العبارات، فتجد في تعاملهم مع الناس فنونا من العلم واللباقة والأدب والرحمة والشفقة على عباد الله. وانظر وتعلم أيها المريد الصوفي كيف تعامل الخليفة الراشد صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيد من سادات العطرة المباركة مصباح التوحيد علي رضي الله عنه، حين جاءه القوم يحاورونه ويجادلونه في عقيدته التي تلقاها عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. روى أبو نعيم في الحلية عن ابن سعد وغيره أنه قيل للإمام علي وهو بالكوفة: إن في الباب 40 من اليهود جاءوا يناظرونك، فاستوى جالسا وقال: علي بهم. فلما دخلوا وكلموا عليا في العقيدة قال لهم من جملة ما قال لهم تلك العبارات التي تستحق أن تكتب بماء الذهب: إن الذي أين الأين لا يقال فيه أين، وإن الذي كيف الكيف لا يقال فيه كيف. وجرى معهم بكلام من جواهر العلم في تنزيه الله عما لا يليق به من المكان والجهة والأين والكيف. فانظر إلى أسلوبه في العلم تجد نفحة الصوفية الصادقة في إرشاد الناس بالعلم والدليل. وهذا السيد الشريف المبجل أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه يروى عنه أنه كان مع جماعة من أصحابه في العراق يمشي، فرآه رجل ليس من المسلمين، فقال في نفسه هذا الرجل
لأجربن هذا الرجل هل هو متبع للأنبياء؟ فاستوقفه ثم قال: يا أحمد، أيهما أفضل، أنت أم هذا الكلب؟ وأشار إلى كلب هناك. فما كان من السيد الصوفي شيخ الفقراء إلا أن قال له: إن نجوت على الصراط فأنا أحسن منه. لم ينهره ولم يكفهره ولم يغير وجهه فيه، بل كان إلا أن قال له هذه الكلمات النيرات. فقال الرجل: أشهد إنك سليل بيت النبوة، وتشهد ودخل في الإسلام. فانظر رحمك الله إلى هذا التعامل الراقي الذي يجلب الناس لسلوك هذا الطريق. وهذا سهل التستري الصوفي ينفتح ماء خلاء جاره المجوسي على داره، فينحي القذر مدة طويلة ولا يكلم جاره المجوسي في الأمر. ثم لما ظن دنو أجله دعا جاره المجوسي وقال له: أصلح الماء التي تنزل من دارك عندي، فإني أخشى عليك الورثة ألا يصبروا كما صبرت عليك. فقال المجوسي: أنا على غير دينك وتعاملني هكذا، امدد يمينك إني مسلم على يديك. أيها الصوفية الفقراء المجتمعون على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا بحاجة إلى أن نضبط فكرنا ونهجنا بقواعد ونور الكتاب والسنة، وفيه ما يعين وينير الدرب والطريق، لأن الصوفية أصحاب عقيدة صافية تتدكدك وتدكدك كل معلم وإشارة تنبئ عن الانحراف عن منهج السادة الأعلام سلفنا الصالح ومن سار على دربهم. نحن الصوفية لا ينقطع بنا درب، ولا يفوتنا الركب، ولا تنهار بنا القوى، ولا تيبس لدينا أوراق الصفاء. نحن أنصار الدعوة إلى السنة والعقيدة الصحيحة مهما علا صوت الباطل، ومهما ظهرت فرق الانحراف عن التوحيد والتنزيه. في ذكرى ولادة سيدنا رسول الله نجدد العهد أن على دربك يا رسول الله نقتفي بسنتك، نتمسك بشريعتك. اللهم أمدنا بمدده العالي العظيم، وانفعنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ الدكتور بلال بن إسماعيل الحلاق على هذه الكلمة الجامعة المانعة التي تعبر عن صفاء الدين والمنبثق من الأخلاق الكريمة والمشخصة في الصوفية الكبار عبر التاريخ منذ القدام، ومنهم سيدي أحمد الرفاعي. وكانت هناك أمثال متعددة على هذا السلوك الكريم الموجود في القلب النابض للدين الإسلامي وهو التصوف. والآن الكلمة ستكون لصديقنا السيد السفير سيدي إبراهيم سيدي إبراهيم جمال سلامة. وقبل ذلك سأقول كلمة مقتضبة بالفرنسية على هذه الكلمة السابقة. Nous venons d'entendre une présentation par le cheikh Dr Bilal Ibn Ismail al-Hallaq, qui est professeur à l'Institut islamique des sciences universelles et de la science islamique en Californie, et qui nous a fait une présentation de la réalité de ce qu'est la religion lorsque nous prenons celle-ci et nous comprenons celle-ci à travers les valeurs
de l'éducation, les valeurs de la culture, les valeurs de la civilisation, qui sont au cœur de cette spiritualité qui a été exprimée à travers les siècles par des grands maîtres du soufisme tels que Sidi Ahmed Rifa'i. Et il a donné, de ce point de vue-là, beaucoup d'exemples en la matière. Et maintenant, la parole va être à Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Ibrahim Jamal Salama, qui va aborder la question de la leçon et de son application. فليتفضل مشكورا سيد إبراهيم جمال سلامة من الدرس إلى الفعل. الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية تبجيل لشيخنا الجليل سيدي جمال، وتحية إعزاز وإكرام وتقدير لسيدي منير ولكل الفقراء الأعزاء العاملين معه على إخراج هذه الدورة من المنتدى العالمي للتصوف في هذه الظروف الاستثنائية. حديثي اليوم عن التصوف وأزمة التعايش والحوار مع الآخر، لأنه أزمة الأزمات في الحقيقة هي عدم التعلم من الأزمة. وسبحان الله وهو العليم بكل شيء حين استخدم صيغة التعجب في قوله تعالى أتواصوا به، وما يبدو أن البشر قد تواصوا به هنا هو ألا يتعلموا من الأزمات. وربما هذا من حكمة الخالق في إتاحة الفرصة وإقامة الحجة في نفس الوقت، فيظل البشر يكررون أخطاءهم إلى أن يأتي منعطف ما. ولعل الأزمة الحالية تكون هذا المنعطف لشدة ما هي قارعة ولشدة ما هي مهددة للبشرية. ما هو أهم دروس الأزمة؟ وما هو الفعل الذي أظنه جديرا بأن يمثل الأولوية بعدما نستوعب هذا الدرس؟ أهم دروس الأزمة في تقديري هي الاعتماد المتبادل بين مصالح البشر، وأنه من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أماتها فكأنما أمات الناس جميعا. الكل متوقف على الكل، لا نجاة ولا سعادة ولا رخاء لأحد إلا بأن يكون الجميع على قدم المساواة. هذه هي رسالة فيروس ضعيف من خلق الله، ولكنه شل البشرية كلها لتدرك أن إطاراتها ونظمها وقواعدها في تحقيق التضامن والاعتماد المتبادل والمساندة للضعفاء أقل بكثير مما ينبغي. فأراد الله أن يذيقها بأس قصورها وبأس قلة تضامنها بما نحن فيه الآن. إذا كان التشخيص سهلا فالعلاج هو المحك وهو المعيار في التغيير من عدمه. بلا شك أن الإيمان بشكل عام والتصوف بشكل خاص يقدم حلا لمسألة الإيثار والتضامن والاعتماد المتبادل كأسس ضرورية لمجتمع تتكافأ فيه الفرص ويساند فيه القوي الضعيف. تصوف إخلاص في القلب، تصوف رقابة ذاتية، تصوف سيطرة على النفس. التصوف يحقق كل ما يسعى القانون إلى تحقيقه، غير أن القانون يحاول أن يحققه بالقهر، والتصوف يمكننا منه بالحب. الرؤية لا شك فيها، المشكلة ليست في هذا، المشكلة هي كيف نحول الرؤية إلى مناهج عمل. ما هي الأدوات التي يمكن أن تحول الرؤية الصوفية بكل فيها من قيم إنسانية وأخلاقية، من مزية فردية أو من نجاح فردي في الوصول إلى هذا الارتقاء بالنفس، إلى سلوك مجتمعي. وأظن في هذا الصدد، وهذه هو جوهر رسالتي التي لن أطيل فيها، هو أنه توقفنا بما يكفي ربما عند ماهية التصوف وعند أهمية التصوف. السؤال كيف يتحول إلى مغير للسلوك، وليس سلوك الشخص المؤمن بالله أساسا، وإنما السلوك المجتمعي ككل. أظن أن هذا يمر عبر تحويل القيم إلى مدونات سلوك، وتحويل مدونات السلوك إلى مناهج للتدريب والتعليم منذ النشأ ومنذ نعومة أظافر الأطفال. هذا الإسهام بعيد كل البعد عن السياسة بمزالقها، وهذا الإسهام يتجاوز مجرد الإيمان إلى العمل بالإيمان. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل،
وخيركم أنفعكم للناس. وبالتالي تنوع جماعة المؤمنين والمتصوفين يسمح ربما بأن يكون أدوات العمل الصوفي في المجتمع محلا لتمحيص وتدقيق ودراسة للخروج بمهارات أظنها مفتقدة، لأنه ربما أجمل وفي نفس الوقت أخطر ما في التصوف أنه تجربة فردية في المقام الأول، ولكن الخطير على المجتمع هنا هو أن المنفعة العائدة على المجتمع منه تحتاج إلى تمرير وتحويل هذه القيم إلى كما قلت مناهج سلوك وإلى مهارات فردية. هذه فقط رؤوس أقلام أتمنى أن تكون مادة لحوار في فرصة قادمة إن شاء الله. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد السفير وكذلك المستشار لدى هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سي إبراهيم جمال سلامة على هذا الكلام الدقيق، وهو الذي يمارس هذه المقاربة منذ سنين من حيث أن يسعى أن يجد نقاط الالتقاء ما بين الجانب الحقوقي والجانب الروحي حتى في المنظومات الحقوقية الدولية، وهذا عمل جزيل ودقيق جدا نشكره عليه. Mes chers amis, nous avons le plaisir maintenant d'avoir écouté notre ami ambassadeur et également qui est aussi un des directeurs au sein du Haut Commissariat des droits de l'homme et qui a depuis des années maintenant entrepris un travail considérable et qui est au cœur de notre sujet d'ailleurs aujourd'hui, qui est celui de pouvoir concilier et apporter des lieux de rencontre et, si je peux dire, de fécondation mutuelle entre les aspects des droits de l'homme et des droits humains et les aspects des principes et des concepts spirituels. Et donc là, il y a quelque chose d'une extrême fertilité et il a pu aussi également, à partir de cette réflexion, de la rencontre et de la conciliation, et si je puis dire, de la fécondation mutuelle entre les droits humains et les droits spirituels, on pourrait appeler cela ainsi, et bien de créer des écoles de formation pour un personnel diplomatique, politique, social à travers le monde, parce que nous sommes là au cœur d'un certain nombre de problèmes qui se posent dans les sociétés et auxquels il faut apporter des réponses pratiques. Eh bien, maintenant, nous allons donner la parole tout de suite à le docteur et psychologue clinicienne Souria Ayouch pour qu'elle aborde cette question du soufisme, notamment à travers l'exemple pratique d'une relation avec une communauté religieuse chrétienne. À vous la parole. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Par la grâce de Cheikh Hamza, rahimahullah, de Cheikh Jamel, je remercie Sidi Mounir et son équipe de m'avoir permis d'être présente à cette 15e conférence sur le soufisme. Je suis psychologue clinicienne au ministère de la Justice, où je m'occupe de jeunes pris dans les processus de radicalisation, là où il y a beaucoup de lois qui interfèrent, toute une législation, qui parfois bute aussi sur une compréhension plus profonde de l'être que représente cette jeunesse aujourd'hui. Le fait d'être à la Tariqa Qadiriya Bouchishiya depuis quelques années m'a immergée dans une profondeur de la connaissance de la spiritualité du soufisme qui m'a amenée à avoir une plus grande ouverture en moi-même et envers les autres, me permettant de comprendre mieux et rendre visible
ce qui parfois est en jeu dans ces processus de radicalisation et à essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants et ce qui peut nous aider à sortir de cette crise. Inscrite dans la filiation des grands maîtres soufis dans lesquels que j'ai eu l'occasion et j'ai eu la grâce de rencontrer dans les colloques à la Tariqa Qadiriya Boutchichia, ce discernement m'a permis d'avoir d'autres façons d'appréhender et de comprendre le monde complexe dans lequel nous sommes et d'essayer de saisir ces interactions qui aujourd'hui sont bien nouées avec ce collapsus que nous vivons dans les liens, dans les relations humaines. Quand j'ai reçu l'argument de cette 15e conférence sur le soufisme, je suis allée rencontrer le père Michel Saunier, qui est abbé à l'abbaye de Jouarre, qui est une abbaye bénédictine, où j'ai l'occasion souvent d'aller dans le cadre du dialogue interreligieux. Quand il a regardé cet argument, il m'a dit « Nous avons là tous les ingrédients pour comprendre cette crise que nous vivons, pour comprendre comment nous en sortir. » Il était très heureux de voir cet argument. Et nous avons réfléchi ensemble dans ce qu'il m'a dit sur les causes qui ont amené à cette crise, qui sont des causes humaines. Il ne s'agit pas seulement de malédiction. Des causes qui nous permettent de comprendre les origines et en même temps de voir comment certaines de ces origines peuvent avoir certains impacts. Il m'a amené à réfléchir sur le sens qui apparaît dans l'argument et sur la question de la gouvernance spirituelle, qui est présente aussi. Un autre aspect était celui du soufisme dans ses relations avec les autres et les autres religions. La sœur Solange, qui était présente à ce moment-là, m'a dit « Là, on peut continuer à travailler. » Parce qu'en fait, je vais dans cette abbaye de sœurs bénédictines, où il y a une trentaine sœurs bénédictines, ou plus, je pense 40 sœurs bénédictines, et nous travaillons sur, nous étudions, nous avons été amenés à lire ensemble la sourate Ibrahim, Sayyiduna Ibrahim, dont vous savez qu'il est inscrit dans nos deux filiations monothéistes, chrétiennes et musulmanes, et à l'intérieur desquels nous pouvons retrouver la transmission des fils que sont Isaac et Ismaïl. Nous avons aussi étudié la sourate Marie, l'Ella Maryam, dont on connaît l'importance dans le christianisme, et l'importance aussi que lui donne Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la place qu'il donne aux femmes, et dans la symbolique qu'elle représente. Nous étions très heureuses de travailler sur cette sourate. Et je leur ai fait découvrir aussi la sourate Yassin, Al-Qur'an al-Hakim, cette sourate qui contient en elle cette force de sagesse profonde que nous ont transmis les érudits de l'islam. Et nous avons continué à travailler ensemble. Elle s'interrogeait aussi ce que le soufisme peut apporter dans ces périodes particulières de crise, comme il y a eu d'autres périodes particulières de crise dans le monde, et celle-ci encore plus particulière, où nous devons trouver des solutions. Ensemble, nous nous sommes dit, quand je leur ai parlé du dhikr, de cette importance de la remémoration intérieure, de ce dhawq que nous ont transmis les grands érudits comme Jalaluddin Rumi, comme Ibn Arabi, elles m'ont dit, elles étaient fascinées par l'importance
de ces traversées personnelles de ces grands érudits qu'elles ont pu retrouver avec Saint Jean de la Croix, par exemple. Et elles m'ont appris, par exemple, que ce dont on parle de ces dhikr, c'est l'intervention divine qui permet à chacun de rencontrer quelque chose d'un esprit saint, ce qu'elles appellent les dons de l'Esprit Saint, qui sont la connaissance, la piété, la sagesse, ces différentes vertus qui amènent à penser et à décrypter le monde dans lequel on vit. Ensemble, nous avons continué à travailler sur ces textes. Une fois, lors d'une conférence chez elle, j'ai été amenée à parler des contes des Mille et Une Nuits, Shahrazad, Ala-Din, ce joyau de la civilisation arabo-musulmane qui contient en lui une transmission symbolique très importante. Elles étaient fascinées par l'enseignement qui pouvait en émerger. Alors, que peut apporter aujourd'hui le soufisme dans notre actualité si complexe? Ce que je peux dire, c'est que ça m'a permis de grandir et d'avancer dans le discernement et la compréhension de ces jeunes dont je m'occupe sur les processus de radicalisation. Ça m'a permis de rencontrer avec ces jeunes une autre façon d'être justement dans la compréhension de ce qui leur arrive et d'arriver dans la mise en place d'une confiance, une certaine confiance dont on sait l'importance et la profondeur, de trouver quelques voies possibles pour que l'idéal, ce soit celui de notre humanité ensemble. Je crois que dans cette période de collapsus, dans les interactions humaines aujourd'hui, le soufisme peut nous aider à trouver une voie pragmatique, concrète, de réponse à ces questions modernes d'aujourd'hui et pour lesquelles nous allons tous continuer à œuvrer, à travailler, à cheminer pour construire et reconstruire. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment à Madame le docteur Soria Ayouch, psychologue clinicienne, sur ce compte rendu et tellement concret et tellement inspirant avec une communauté religieuse des sœurs bénédictines à l'abbaye de Jouarre. Et nous voyons comment est-ce que le fait de se rencontrer joue un rôle essentiel. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Comme a dit le docteur et cheikh tout à l'heure à Boro, la question de la connaissance est celle qui vient après la coexistence, et on l'a vu, la coexistence c'est la rencontre, et qui a pour conséquence la possibilité de la coopération effective pour résoudre un certain nombre de problèmes particulièrement épineux à notre époque, dont ceux de cette jeunesse qui pourrait être exposée à des appels à l'extrémisme par ignorance, par incompréhension, par déculturation. Et c'est précisément ce type de rencontres qui peuvent nous appeler à mieux comprendre quels sont les besoins spirituels de notre époque et comment y répondre. شكرا جزيلا لكل المتدخلين في هذه الطاولة المستديرة القيمة جدا والفعالة والعملية، ولذلك أود أن أشكر كل المتدخلين على هذه النجاعة في كلامهم، بحيث أنه يسبق إلى العمل، إلى الوظيفة العملية داخل المجتمع، إلى صناعة حضارية واجتماعية، وهذا يصب فيما يريد الدكتور مولاي منير القادري البوتشيشي لهذا الملتقى الجليل، بحيث أنه في توجيهات لشيخنا الكريم رضي الله عنه سيدي جمال الدين يذهب إلى أن يترجم. وأنا كما أقول دائما سيدي مولاي منير القادري البوتشيش هو ترجمان للفكر الصوفي في وقتنا الحالي والمعاصر.
فيترجمها بشكل فعال وعملي وبهندسة عملية تحسن الحاضر للفكر والثقافة وللأخلاق والقيم الروحية الصوفية. Mes chers amis, je suis très très heureux de cette table ronde parce qu'elle nous a permis d'être extrêmement pragmatiques et concrets et analytiques dans notre façon d'aborder la question du rôle de la culture du soufisme et de l'éducation spirituelle du soufisme. Et j'observe avec beaucoup de joie et avec une certaine façon d'être particulièrement fier du travail qui est entrepris sous l'égide du président de ces rencontres mondiales du soufisme, Moulay Mounir Qadiri El-Boutchiche, qui est évidemment, comme nous le savons tous, un docteur émérite dans plusieurs disciplines différentes, mais qui a surtout aussi eu la capacité de développer cette vision sur ce rôle que peut jouer le soufisme d'une façon pratique et pragmatique. Et si je peux dire quels sont les moyens de mettre en place un ensemble de rouages, une façon d'ingénierie culturelle et spirituelle pour que tout cela soit amené de la conception théorique et, si je peux dire, doctrinale, à une façon d'alimenter, d'irriguer nos sociétés, d'irriguer nos institutions. Et en cela, il est le précieux héritier sous l'égide de notre maître bien-aimé, que Dieu l'ait en son agrément, Sidi Jamel Din, qui par cette charge spirituelle, cette tariqa qui joue un rôle majeur à notre époque aujourd'hui, nous permet d'irriguer nos sociétés par quelque chose de tout à fait concret, dans notre façon de pouvoir les transformer et de notre façon d'apporter notre contribution à en faire des sociétés de coexistence et plus que cela, de connaissance et plus encore de coopération collective, comme cela a été dit par les différents intervenants, jusqu'au point où, et cela a été quelque chose d'important, et je crois que c'est une idée qui tient à cœur à notre président Sidi Mounir, jusqu'au point d'imaginer qu'il faut aujourd'hui concevoir une forme de charte universelle qui peut associer les droits humains compris dans leur valeur la plus universelle, et également leur prolongement spirituel. Et nous pourrions appeler cela une sorte de charte universelle des droits humains et des droits spirituels. Et je crois que là, nous tenons quelque chose d'extrêmement important pour répondre aux questions qui se posent à notre époque, à ces questions qui sont tellement difficiles que nous voyons à quel point notre époque est dans un grand désarroi par rapport à cette situation, mais nous voyons aussi qu'il y a des possibilités d'aborder ces questions-là d'une façon extrêmement pratique. Et le tasawwuf, c'est le ilm al-nafi', c'est la science utile et la science pratique pour transformer les choses. Nous sommes dans un pays, le Maroc, où sous l'égide de Sa Majesté, que Dieu l'assiste et le préserve et le protège, Amir al-Mouminin, nous avons la chance de pouvoir fonder une société, faire société sur les bases de ces principes spirituels, ce capital humain immatériel que Sa Majesté a souvent souligné dans ses discours et à travers différents moments clés de notre évolution sociale. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans un exemple de ce que peut être une contribution spirituelle, ce capital immatériel pour notre société, mais aussi à l'échelle internationale. Merci à tous et à toutes.